बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा बदर इस्लाम का पहला अजीम शान मारका था जो कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान लड़ा गया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब की और इस दिन को सूरह अनफ़ाल में यौम फ़ुरक़ान कहा गया है, यानी हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसले का दिन। ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में फ़रिश्ते नाज़िल फरमाए। सूरह अनफ़ाल की 9वीं आयत मुबारक़ा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो इसने तुम्हारी फरियाद सुन ली और तुम्हारी मदद करने वाला हुआ 1000 लगातार आने वाले फरिश्तों से। हज़रत इकबाल फरमाते हैं, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार अब भी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फॉर यू टीवी। 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी कुरैश मक्का और मुसलमानों के दरमियान पहला मारका बदर के मकाम पर हुआ। वजह यह थी कि कुरैश मक्का का एक तजारती काफिला जिसके पास 50,000 अशरफियों का सामान तजारत था, शाम से वापस आते हुए इस काफिले को मुसलमानों के इलाके से गुजरना था। इनके दिल में यह डर पैदा हो गया कि कहीं मुसलमान इस काफिले पर हमला करके सामान पर कब्जा न कर लें। इस काफिले का सरदार अबू सुफियान था। इसने मक्का मदद के लिए कासद भेजा। इस काफिले के सामान तजारत पर मक्का के लोगों का सरमाया लगा हुआ था। अपने काफिले की हिफाजत के लिए उन्होंने 1000 की फौज तैयार की और मुसलमानों को ख़त्म करने की नीयत से चल पड़े ताकि मुसलमानों को जड़ से ही खात्मा करते। इधर मदीने में वही के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इकट्ठा किया और फरमाया कि मदीने के शुमाल में तजारती काफिला है और दूसरी जानब कुरैश मक्का का लश्कर चला आ रहा है। अल्लाह का वादा है कि इनमें से एक तुमको मिल जाएगा। आप बताओ कि किसके मुकाबले के लिए चलना है। महाजरीन में से एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मिक़दाद बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने उठकर जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका रब हुक्म दे रहा है इस तरफ चलिए। महाजरीन की राय के बाद अंसार की तरफ से हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह अन्हा उठे और उन्होंने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, आपकी तस्दीक की और हम इस बात की गवाही दे चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको लेकर समंदर में जा पहुँचे और हुक्म दें कि इसमें उतर जाइए तो हम में से एक भी पीछे न रहेगा। सहाबा इकराम का जवाब सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी और मसरत से चमक उठा और लश्कर की तरफ चलने का फैसला हो गया। 12 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 मुजाहिदीन को लेकर कुफार मक्का का मुकाबला करने मदीने से रवाना हुए। इनमें 42 के करीब महाजरीन और बकाया तादाद अंसार की थी। बेसरो सामानी का ये आलम था कि किसी के पास अगर तलवार थी तो डाल न थी, ज़र्रा थी तो तलवार न थी। 2 घोड़े, 70 ऊँट, 3-3 सवारियों के लिए एक एक ऊँट मुकर्रर किया गया। इनमें भी 2 सवार होते और पैदल चलता। इस सवारी में हज़रत अली, हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हा शामिल थे। जब हज़रत अबू लबाबा को रास्ते में मदीने का हाकिम बनाकर वापस भेजा गया तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने जगह ले ली। आज और माऊद जैसे कम उम्र और उमैर बिन अबी वक़ास जैसे कम सन जो तलवार कमर पर लटकाते तो तलवार ज़मीन पर टिक जाती थी भी शामिल थे।
16 رمضان المبارک کو مقام بدر کے قریب مسلمانوں کا لشکر پہنچا تو پتہ چلا کہ قریش کا لشکر وادی بدر کے دوسرے سرے پر آ پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے یہاں پڑاؤ ڈال لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپڑ بنا لیا۔ یہی جنگ کا کنٹرول روم تھا، آج کل جہاں مسجد عریش واقع ہے۔ دوسری طرف کفار کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، اس میں 100 کے قریب سردار تھے۔ ان کے لیے رسد کا بہترین سامان موجود تھا۔ عتبہ بن ربیعہ فوج کا سردار تھا۔ میدان بدر پر پہنچ کر قریش کے لشکر کو معلوم ہو گیا کہ تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے باہر ہے۔ کفار مکہ کے کچھ لوگ تو واپس ہو گئے، مگر ابو جہل ڈٹ گیا کہ وہ مسلمانوں کا جڑ سے خاتمہ کر ہی جائے گا اور بقایا لشکر لے کر میدان کے دوسرے سرے پر قابض ہو گیا۔ رات کو مسلمانوں نے آرام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات عبادت میں گزاری۔ رات کے وقت شدید بارش ہوئی۔ مجاہدین نے ریت ہٹا کر ایک تالاب بنا لیا اور پانی بھر لیا۔ صبح مسلمانوں نے غسل کیا، وضو کیا اور تازہ دم ہو گئے۔ مسلمانوں کی جانب ریت تھی، بارش کی وجہ سے یہ جگہ سخت ہو گئی۔ اس کے برعکس کفار مکہ کے حصے میں مٹی کی وجہ سے کیچڑ پیدا ہو گیا اور ان کے پاؤں کیچڑ میں دسنے لگے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو عرب کے عام دستور کے مطابق پہلے ہر لشکر سے بہادر نکلے۔ کفار مکہ کی طرف سے عتبہ، ولید اور شیبہ نکلے۔ انہوں نے للکارا کہ کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا۔ مسلمانوں کی جانب سے انصار کے 3 مجاہد میدان میں اترے۔ ان کو دیکھ کر عتبہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصاری ہیں۔ عتبہ نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے لوگ مقابلے کے لیے چاہتے ہیں۔ ادھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث نکلے۔ حضرت حمزہ نے شیبہ، حضرت علی نے ولید کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ اور عتبہ میں کچھ دیر مقابلہ ہوا۔ حضرت عبیدہ کے پاؤں پر زخم لگا تو حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے اور انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب قریش نے اپنی یہ حالت دیکھی تو غصہ قریش میں آ کر حملہ کر دیا اور انسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ عجیب منظر تھا، خون کے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اسلام نے تمام رشتہ داریاں مٹا دی تھی، جس کی بنیاد توحید پر تھی۔ 2 انصاری نوجوان معوذ اور افرا ابو جہل کی طاق میں تھے۔ نظر پڑتے ہی انہوں نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ ابو جہل کے قتل سے قریش میں بددلی پھیل گئی اور انہوں نے رائے فرار اختیار کر لی۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ کفار کے 70 لوگ مارے گئے۔ جنگ بدر کی فتح سے مسلمانوں کی ہر طرف داغ بیٹھ گئی اور کلمہ حق بلند ہوا۔ کفار کے بڑے بڑے سرداروں کے جنم واصل ہونے کی وجہ سے کفار کی کمر ٹوٹی۔